ब्रह्मांडर नायक परमेश्वर समस्त आराध्य ब्रह्मपुत्री मानव रूप में मर्त्य करेगा गुरुस्वामी नाम भक्ति उच्चारे भक्तों देव मेला प्रभुंकर दिव्य कृपा से अपेक्षापटन पुरुष ठाकुर श्री श्री चरणपाद चरणनाथ ठाकुर श्री केशव सुंदर चरण अधम सेवक दिवाकर अनंत कोटि दंडवत करी समस्त गुरु भाई मान प्रभुंकर दिव्य कथा श्रवण करने पूर्व मोर प्रतस्मरणीय गुरुदेव प्रेमाचित बाबा मधुसूदन से चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी समस्त माँ मैंने बाबा मैंने सर्वोपरि पंचर सुंदर भाव दायित्व नहीं परिचालन करते भाई समस्त को हृदय सहित गुरुस्वामी सप्रेम प्रणाम। आज गोटे महाभाग्य आम समस्त बोध हुए जहाँ अनेक थर आम जगतसिंहपुर माटी जो ठाकुर आज पवित्र 21 उत्सव को आप पालन करुचे प्रिय भाईना निमाई भाईना अनेक थर फोन जोगे जोगाजोग करते पाखे निमंत्रण देके आसी ठाकुर जेहेतु जगतसिंहपुर माटी को एत बड़ दायित्व देते 21 पूजाटा जगतसिंहपुर भाई मैंने कर संजोगटा बड़ विचित्र आसला बेले आम बलराम भाई कहते मुझे लगे आमर ठाकुर जगतसिंहपुर को कहीं बोध हुए कि दायित्व देले कारण जगतसिंहपुर भी 21 को आज्ञा भाई भल से आमर आरटीओ नंबर 21 जगतसिंहपुर आरटीओ नंबर 21 देखु 21 कार्यक्रमटा से केवल जगतसिंहपुर माटी कर तेणु ठाकुर इच्छा था जहाँ विगत दिन मानकर मोर भी बहुत इच्छा था जहाँ आश्रम ठाकुर कथा कर जन्म उत्सव को आसले गोटे ठाकुर जेहतु दायित्व देते आम मान गोटे दायित्व जे आम से आश्रम पहुँचे ये तो बिना निर्देश प्रभुंर किसी भी हुए गचर पत्र भी हुए तेणु ये ठाकुर निहाती इच्छा आज होते गुरु भाई मैंने आसते माँ मैंने आसते ठाकुर कृपा ना स्थान में किए बसी पार तेणु निहाती ये अभेद कृपा गुरुंकर आमर महाभाग्य कहीं लोक मैंने जहाँ सिलेक्शन कर लोक मैंने जहाँ को सिलेक्शन करती से लोकसभा आज जहाँ प्रभु चरणाथ सिलेक्शन कर विशाल धर्म सभा बस आम निश्चिंत भाव सिलेक्टेड टू गॉड भगवान द्वारा आम सिलेक्शन हो गोस्वामी तुलसीदास कहले कि 5टी जिनस को केवे अवहेला करेंगे जीवन भितर 5टी रत्न को मनीष संग्रह करने पड़ो आपड़ कहे दुर्लभ दुर्लभ ये मनुष्य जन्म रे 5टी रत्न कौन हीरा नया मोती माणिक यह सब होना ये जीवन भितर जब 5टी रत्न आम संग्रह न करें आम जीवन वृथा हो जाए से 5टी रत्न कौन तुलसीदास कहते तुलसी संसार में 5 रतन है साधु संग हरि कथा दया दान 5टी जिनिस प्रथम आज्ञा साधु संग जदि जीवन भितर आप साधु संग कौन कहले साधु जे बड़ लोक कष्ट भोगर साधु होती आगे मलय तेणु प्रथम
ହେଉଛି ସାଧୁ ସତ୍ୟ କରିବା। ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ରାତି ଯାକ ମାନ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ବସିଲେ। ସକାଳ ଯେମିତି ହେଲା ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ରାତି 3টাରେ ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ ସରୁ ସରୁ ଆଶ୍ରମର ମଟରଟା ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା ଚୋରି। ରାତି ଯାକ ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ସକାଳ ହେଲା ତ ମଟର କିଏ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମା ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦନ ହେଇଯିବେ, ମଟର ଚୋରି ଆଶ୍ରମର କେମିତି ହେଲା? ପୁଣି ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଚୋରି କରିছে ସେ ଆଗ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତାର ବିଚାର କରୁଛି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଶୋଇବେ, ଯେ ସାଧୁମାନେ ଯିବେ ମଟରଟାକୁ ନେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଚନ୍ଦନ କାହିଁକି ସେ ହେଇପାରିଲା? ତା କାରଣ ଚନ୍ଦନ ସେଇ ହବ। ଚନ୍ଦନ ଧୂଳରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାଠ ହିଁ ଚନ୍ଦନ ହବ, କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ଯଦି ଯିଏ କାଠ ନୁହେଁ ସେ ଚନ୍ଦନ କେମିତି ହବ? ଯାହା ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ହେଲା ଭଗବାନ ତାକୁ କେମିତି ମିଳିବେ? ତେଣୁ କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ଆଉ ଏ ବାଉଁଶ, ସଜନା, କଦଳୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁରୁଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ମା ଯେତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ଚନ୍ଦନ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ପ୍ରଥମେ ପାତ୍ର ବନିବା ଦରକାର, ତାପରେ କୃପା ବରସିବ। ଅନେକ ଆଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ବୁଲିଛି ପିଲାବେଳେ। ଗୋଟିଏ ନିଶା କେବଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା। ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ, 13 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏମିତି ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଦିନେ ଆଶ୍ରମରେ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଚନ କରୁଥିଲି। ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଜଣେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ଭାଇ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଆହ୍ୱାୟକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଜି ମାହାଙ୍ଗା ଆଶ୍ରମ ଟିକେ ଯିବା, ବୁଲିକି ଆସିବା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଯିବା। ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅନେକ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମୁଁ ଆଉ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଲି। ଆଉ ହେ ସଜ୍ଜନ, ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ମନରେ ତ ମୁଁ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ ପଢୁଛି। ଏମିତି ଅନେକ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଠାକୁର। ଆଉ ଅନେକ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଦେଖିଲେଣି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଠାକୁର ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ ହେ ସଜ୍ଜନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ମାଳିକା। କ'ଣ କହିଲେ? ଅନେକ